Yan po, ito po yung ating Adventure 2016 model GLS Sports. Yan po, maayos naman yung pintura. Yan, buo yung mga cladding. Yan po. Maayos na maayos po yan. O, yan. Yan po. Ito yung adventure natin yan. May karahi naman po tayo. Yan. Ayos po. Okay. Yan po mga bossing ko. Sa loob naman po tayo, sa loob. Yan po, intact naman po yung loob, oh. Yan. Sariwa naman po. Yung mileage niya, original mileage po niya, 100k. Yan. Yan po, yung steering wheel, oh, nakita niyo naman, oh. Walang bakbak. Sariwa. Okay. Iba tayo sa kabila. Maayos na maayos po yan. Gana pa rin po yan. Ayan. Okay. Buo po lahat ng upuan. Walang punit. Lahat matigas pa ho. Yan po. Buo pa naman po. Yan, may tray na rin po siya. Yan po mga boss. Yan. Okay. Ito. Okay. Buong buo po yan mga bossing ko. Diba? Okay. Start natin kung one click. Okay. Start natin. Susi, dalawa po yung susi. Lahat ano gumagana naman. Start. Yan po, one click lang. Mga boss ko, one click lang. Yan, mga bintana. Yan, ayan o. Isa. Dalawa. Tatlo. Kabila. Apat. Yan. Tapos, yan, gana naman pati sa salamin. Ayan. Okay. Sa kabila. Nagpasarado yung pinto. Ito yung salamin. Side mirror. Yan, all working po yan. All working. Okay. Sa makina naman tayo. Sa aircon. Okay yan. Malamig. Ayan o. Tama. Yan na yung settings ko. Makina, oh. Cold start to, ha. Cold start. Okay. Ito yung ano. Yan. Tatalikan natin. Oh, yan, oh. Wala akong ano yan, tansik-pusok. Wala po, malinis. Wala ako, ha. Okay.
Baba mo na natin. So, ayan boss. Wala ring usok. Okay.